वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, फरवरी 2025 में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अतल पथल पैदा करने का बायस बनेंगे। आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं। इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं। तवील मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे और शार्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं। आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, इज़्दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा। अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कैंसर, बुर्जे सरतान। तो सबसे पहले हम आपके कैरियर के बारे में बात करते हैं। तो कैरियर के नुक्ते नज़र से ये महीना फरवरी 2025 कैंसेरियंस के लिए मिले जुले नताइज देने वाला साबित होगा। इस माह काम के सिलसिले में आपको बहुत भागना पड़ेगा। आप मेहनत करेंगे लेकिन आपको नताइज ज़रूर मिलेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे इतने ही ज़्यादा नताइज आपके हक़ में होंगे। आपकी तनख्वाह में इजाफ़ा हो सकता है। आपकी खुशी की कोई हद नहीं होगी क्योंकि इजाफ़ा आपकी तवक्का से ज़्यादा होगा। सीनियर अफसरान आपके साथ रहम दिली का सलूक करेंगे और आपका ख्याल रखेंगे। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके साथ इनका रिश्ता और भी प्यारा हो जाएगा। अगर आप अपनी मुलाजमत तब्दील करना चाहते हैं तो इस माह आपको इसके लिए अच्छे मौके मिल सकते हैं। छठे घर के मालिक मुश्तरी की 11वें घर में आमद आपकी मेहनत में इजाफ़ा करेगी, लेकिन मेहनत के साथ आपको अच्छी आमदनी के मौके भी मिलेंगे। आप अपने कैरियर में कामयाबी हासिल करना शुरू करेंगे। कारोबार करने वालों के लिए उतार चढ़ाव से भरा वक्त होगा। आपको सोच समझकर ही कारोबार में पैसा लगाना होगा। बग़ैर सोचे समझे सरमायाकारी करना कारोबार में मसाइल और नुकसान का बाइस बन सकता है। आपके कारोबारी पार्टनर के साथ आपके ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं, ताहम इसका मशवरा आपके कारोबार को अच्छी तरक्की देगा। महीने का पहला निसफ अच्छा है। अब हम बात करते हैं कैंसेरियंस के फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात पर नज़र डालें तो ये महीना फरवरी 2025 अखराजात से भरपूर होगा। एक तरफ 12वें घर में आपके अखराजात को मुस्तकिल होंगे, जिसकी वजह से आपकी माली हालत पर मुसलसल दबाव रहे और इसे संभालना आपके लिए एक चैलेंज होगा। तो दूसरी तरफ सूरज भी 8वें घर में होगा, जिसकी वजह से माली नुकसानात के इम्कानात हैं और बग़ैर सोचे समझे पैसा लगाना आपके लिए नुकसानदेह होगा। इस माह की पहले निसफ में सूरज और अतारत 7वें घर में होगा, लेकिन इसके बाद वो आपके 8वें घर में आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपको पैसा खर्च करते वक्त बहुत एहतियात करना होगी, वरना माली परेशानियां बढ़ जाएंगी। आपके मंसूबे दुरुस्त सिमत में नहीं बढ़ सकते। अगर आप इस महीने में कहीं सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आप इस महीने के पहले निसफ में कर सकते हैं, ख़ास तौर पर पहले 2 हफ्ते के दौरान, और फिर मुहतात रहें। ताहम 11वें घर में बैठे मुश्तरी की वजह से पैसा कमाने के इम्कानात होंगे और आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको ज़हनी सुकून का एहसास होगा। अब हम बात करते हैं कैंसेरियंस की हेल्थ के बारे में। तो फरवरी के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक ये महीना सेहत के नुक्ते नज़र से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपको इस माह अपनी सेहत पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पर महीने के पहले निसफ में। सूरज पूरे महीने में 8वें घर में मौजूद होगा और सूरज अतारत 7वें घर में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको 12वें घर में रखा जाएगा। इसकी वजह से आपको सेहत के मसाइल से मुहतात रहना पड़ेगा। आप ज़हनी तनाव का भी शिकार हो सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा फ़िक्र को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जब भी आपको कोई मसला दरपेश हो तो अपने आसपास के लोगों या किसी ऐसे शख्स से बात करें जिससे आप अपने दिल की बात कर सकें।
اسے اپنے دل کی بات بتائیں، یہ کہیں تاکہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے اور ذہنی دباؤ آپ پر حاوی نہ ہو۔ اس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ اس مہینے آپ ورزش کریں اور صبح کی سیر کو جائیں۔ نئی روٹین اپنائیں تاکہ آپ صحت کے مسائل سے دور رہ سکیں۔ اپنے کھانے کی عادات پر بھی قابو رکھیں اور ہلکی اور اچھی خوراک کھائیں۔ وافر مقدار میں پانی پئیں، اس سے آپ کو صحت کے مسائل میں بہتری نظر آئے گی اور آپ کی تندرستی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کینسیرینز کی محبت اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے ٹھیک رہنے کا امکان ہے، تاہم 5ویں گھر کا مالک 12ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے محبوب کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو سکتا ہے اور آپ کا محبوب کچھ وقت کے لیے کسی کام سے دور جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کچھ وقت کے لیے ایک دوسرے سے نہیں مل پائیں گے، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن 5ویں اور 7ویں گھر میں مشتری کے پہلو کی وجہ سے آپ کا محبت کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ آپ اپنے محبوب سے شادی کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں، ان سے شادی کی بات چیت بھی کنفرم ہو سکتی ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کی شادی کے امکانات بھی ہیں۔ جو لوگ پہلے سے شادی شدہ ہیں انہیں اپنے ازدواجی تعلقات میں تھوڑی احتیاط کرنا ہوگی۔ 7ویں گھر میں سورج اور عطارد کی موجودگی کی وجہ سے آپ کا جیون ساتھی آپ کو بڑے کام کرنے کا مشورہ دے گا، ان کا دماغ ٹھیک کام کرے گا، لیکن یہاں موجود سورج کچھ جارحیت بھی دے گا اور مریخ 12ویں گھر میں 7ویں گھر میں بیٹھنے کے پہلو کی وجہ سے آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ کچھ اہم احساسات سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشتری 7ویں گھر پر ہے، لیکن شادی شدہ زندگی آپ کی اچھی رہے گی۔ ماہ کے آخری نصف میں صحت کے مسائل آپ کے شریک حیات کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کینسیرینز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ فروری کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق یہ مہینہ خاندان کے لحاظ سے بیلنسڈ رہنے کا امکان ہے۔ چوتھے گھر کا مالک وینس پورے مہینے میں راہو کے ساتھ 9ویں گھر میں موجود ہوگا اور 10ویں گھر کے مالک مریخ 12ویں گھر میں موجود ہوگا۔ اس کی وجہ سے خاندانی تعلقات میں معمولی اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن باہمی الفت برقرار رہے گی۔ خاندان میں بھی ہم آہنگی رہے گی، باہمی مسائل کم ہوں گے اور ایک دوسرے پر اعتماد قائم ہوگا۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ معیاری وقت گزاریں گے۔ تیسرے گھر میں کیتو کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے بہن بھائیوں کا کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی متاثر ہوں گے، لیکن تیسرے گھر میں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ ان کے تعلقات بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ آپ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، جس سے خاندان میں یکسانیت بڑھے گی اور اتحاد کا اثر برقرار رہے گا۔ دوسرے گھر میں سورج کو 7ویں گھر میں رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے آبائی کاروبار کرنے والے افراد کو بہتر نتائج حاصل ہوں گے اور گھر والوں کا بھرپور تعاون حاصل کرتے ہوئے دیکھا جائے گا۔